салом арз мекунам. барномаи ногуфтаҳоро шурӯъ мекунем ва ҳамон меҳмонеро ки дербоз дархост мекардед мо имрӯз ба барномаи ногуфтаҳо даъват кардем. яке аз блоггероҳои номдори тоҷик, репхонҳои машҳур Барон имрӯз меҳмони мо аст. дуруд Барон. Салом алейкум Акай Орзу, салом алейкум тамошобинои канали Акай Орзу. Раҳмат ки дархост кардем Акара ки моро даъват кардам ва мо тайёрем ки дар саволҳои тайёр кардаи Акай Орзу ҷавоб гӯем. хайр, имрӯз чӣ мегӯем? имрӯз шурӯъ мекунем аз ҳамон саволе ки доим шумо дар зери барномаҳо менависед. яъне чанде қабл мо шонемси яке аз репхонҳоро даъват карда будем ва гуфта буданд ки бояд сабқат байни Барон ва шонемси баргузор бигардад, аммо баргузор нагашт. чаро? бояд батл мешид ба лавзи репери бигем қати шон худаш визов парта буд. бисёри бародарон мегӯянд ки Барон шона визов медоди, як визови Барона қабул кард. ман дар ҳаёт вақте ки ӯ дар пики славаш буд ман визоваш намедодам. ба мегуфтам ба чӣ хотир? мегуфтам ба хотире ки ӯ одами оиладора, гудак дора. ман намехоҳам ки пага ки машҳур шидам ягон одам ягон бачаи бекор бигира маро визов парта сар магардан кунад. баъд шон визов партофта мо қабул кардем. визови шона мо қабул кардем ва пешниҳод кардам ки 6-1 не биё 1-1 батл кунем. ва ҳамин хелам кишид ки шонаи пеши дем наздик дидем, гуфтем ки мешава, гуфт мешава. ва дар ҳолати агар нашидани батл шон бояд отказ мекард ва ҳамин хелам шид ки ози видео ҳасте ки дар интернетҳо то намекунам. ман видеоиро дорам ки шон гуфтагие ки иза того что ман қабул накардам ҳамин чиза, ман бой додам Барон дар любой интервюм дапарсан мегум бой додам дар любой ҷо. бо мега Барон аз душима мегум та бариди ва ҳамин видеоро ман дорам дар телефонам ва мехом ба ҳама бирасонам ки и дар доираи реп буд ва и чизо уже 2 сол 3 сол пеш гузашт ва и чизо ҷамъбаст шидагие. Барон, агар аз доираи реп берун биравем, дар ҳаёти масалан муқаррарӣ шумо чӣ муносибат доред бо шонемси? дар ҳаёти муқаррарӣ мо муносибатҳои салом алейк хуб ва якдигарро мепурсем. ягон мушкилӣ боша бародар мегӯем хай сабр ки иншоалло мегзара. ягон рақобати солим дорем. яъне душманиву хусумат то что якдигарро як ҷода бинем ягон гап ягон луқма партоем ё ки хел кунем, и хеле чизаш нестай. и хеле чиз нест, барое ки мо профессионалем, мо медонем ки майдон чие ва мо медонем ки ҳаёти шахсӣ чие. дур намерем. дина концерт додем дар Москва ва шон пешниҳод мо организатор пешниҳод кард ки концерти киро бо ташкил кунем. уҷа мо зала муддати 2 рӯз пур кардем. муҳлати 2 рӯз мо зала пур кардем ва ман пешниҳод додам ки ҳамҷа микрофон қатиба гуфтам шоҳидо ҳастанд 400-500 кас. гуфтам ки шона файрод ки вазъи оилавиш вазъи буҷеташ хуб нест. видео када буд, ман видеоша дидам. ҳамчун як санъаткор ман медонам ки ҳамин рӯз мумкин дар сари ман бия. ва дар концерти Москваш из-за того что худаш рекламаша сист кард одам камтарак рафта буд ва ман дина сторис кардам ки дар Питер концерт дора ва бисёри реперо пас заданша ки шон давраш гузашта. ва ман дина сторис кардам, гуфтам ки номероро гуфтам шон дар Питер рӯзи 6 концерт дора, марҳамат концерташ бренд ва ман мехоҳам ки ҳам бародар подниматься куна ва ба ҷое ки буд бо пиёяву ёдаш кунем. мақсад рақобати солим кунем. мехоҳам имрӯз роҷеъ ба ангуштарин бипурсам ки ин чӣ таърих дорад ангуштарини шумо? ангуштарин рости гап рӯзи 23 май дар рӯзи ҷавонон бо рӯзи зодрӯз май бе чӣ мегардам, бе абручал намегардам. ҳами занак ҳар як ден раждани чала падарка мекунам. баъд мегирам пушмуш мегардам. ҷолиб аст. ин бисёр пурқимат аст. рости нархша намедонам. Ки хушрӯай. баъд гуфтан ки неҷа чунчи белая золота иснай уснай ака чизои чианда худаш медона. мепурсамш дар видео телефон мекунам мегум Акай Орзу. худам намедонам чӣ гапай. соат чӣ? соат Адемарай номи соат Адемар рости гап тӯҳфа омадагай, ҳамчун тӯҳфа омагай. қимат ча намедонам. Адемар медонам одамое ки соат дар интерес доранд хичон медонанд ки Адемар футболкама Ленин харидам ака. футболкама нархша медонам ки где-то як 680 сомон буд. брюкамай вайкике қимат нест 200 чанд сом. кроссома Москва гирифтам намедонам 12000 рубл буд. ҳам хел қимат додааст.
ай магазин Adidas гирифтам шон. бисёр хуб. Adidas 8 моҳ гарантия дорам. Молҳои Adidas бисёр қиммат. 8 моҳ гарантия дорам. Ҳамёш буд Adidas, иш буд. 8 моҳ гарантия дорам, мақсад гуфтам мо 8 моҳ, мега 8 моҳ биёриш, агар заводской дефект дошта боша мегиримш. Бо чӣ гуна машин мегардед? Маркаи машинам BMW F10 2015 сол хидмат даровардем. Где-то 12,000 бигем сомонда аямуҷа хардем. Где-то як 6-7 ҳазор доллар растамошка кардем. Дар Федератсияи Русия ё ин ки дар дигар мамлакатҳо бо суръат тез зуд рондани машинро дӯст медоранд ва ин корро сабт мекунанду дар саҳифаҳои худ нашр мекунанд. Шумо дӯст намедоред бо суръат машин ронданро? Аввал камтар тезай мекардам. Ман машини калон ҳаҷм, мотори калон доштам. Ман Порше қати мегаштам, даврае ки Порше қати мегаштам, тезай мекардам. Мақсад хидмат нишон медодам, турбина дорад пеш. Баъд ҳозе ки мотори машин хай BMW ай барои суръат ай, медони ки дар шаҳр айтида машинои зуртар бисёр ай. Барои ҳамқа вақти мотори калон ҳай мекунем, ҷе мотори майда қати мегӯ бестай хидмат нишонатам ки барои ки ай машиное ки мотори калон доранд механданд даҳолат. Ва асосан тезайкунӣ хиёл мекунем барои хиднамоиштия, барои ягон драйв нест, барои ки раҳои мо якумаш кӯтоҳан, майдан, деюмаш фақат машино тамбашавия ва раҳое ки бигем дуран, дурдастан, ӯ раҳо барои тезайкунӣ нестанд ва ягон кас ҳам савои наметавонад. Ман хидматам тезай намекунам ака. Барониҷон, шумо гуфтед ки пеш машинро бо суръат мерондед ва бо суръат рондан гуфтед ки худнамоишдиҳӣ аст, худнишондиҳӣ аст. Яъне аввал мехостед ки худнишондиҳӣ кунед? Албатта, конечно, ҷавонӣ ҳама касе ҳам хеле мекунад. Ман ҷавоб мегӯм, охи ай светофор ба ай светофорро чӣ ба теза мегӯм? Ягон ҷо саростима нести? Ба хотире ки мақсад овози машинат баланда, хеле ягон овози турбинат баланд мешавад барои ҳамқа. Ягон касе ки тезай мекунад, ку медони чи хеле шири. Як рӯз як касам хеле дапешам тезай кард, овози машина хеле гӯшам дазад. Гаштим ҳақоратш кардам. Ба гуфтам ки значит бес ки марам ҳақорат мекунам, бе ором хидмат ишонатам ки мақсад як кас намефура, як кас намефура. Яъне мардумшинос, ҷамъиятшинос шудед сол ба сол. Сабабш ҳамин ки медонед як блогери Русия ҳамин гуна корҳояш бале ба садама дучор шуд. Ба садама дучор шуд. Мақсад зане ки продукта харида пеши кӯдакош афеса буд, задаш реаниматсияда хоб кард. Медонам ва хиёл мекунам ки саростимагӣ оқибати хуб надорад. Шумо чӣ тавсия медиҳед ба ҷавонҳо? Ман як гап мегӯм. Мабори одаме ки худаш дар мошин гирифтаги, бигем мошини суръаташ баланд шида метавонад, ангушшуморай ва тавсия метавонам ки падар модара ғам натем. Вақте ки падар модар мошин мехара, фикр намекунӣ ки бестаки ҳам машина ма 20,000 доллар бану ки сузан ҷамъ кардагим беэҳтиёт кунам ки ягон чиқири дар қалам назарам хадабоюм безеб нашава. Вақте ота очат падаркат мекунад, мегӯяд чиқиданаш мегирӣ, охи мегӯяд хай бо мегиранам. Ва тавсияам ҳамин ки ма тавсия вақте одам худаш машин мехара, ура дига тавсия наметӣ, ӯ худаш ба қадри меҳнату заҳмату сумаш мерасад. А вақте одаме ки падару модараш мегирам, ма ура тавсия дода наметавонам, барои ки ура падару модараш тавсия дода натавонист, ба гапи ма ягон менаш амалиш намешава. Хиёл мекунам. Дуруст гуфтед. Ва чун гуфтем дар бораи падару модар ки мехаранд машинро туҳфа мекунанд ба фарзандони худ, автомашинаи шуморо падару модаратон харидааст ё ин ки худатон? Ман рости гап якум машинам ба ёдам аст ки Nissan Maxima доштам, где-то як 16,000 сомон буд. Ба ёдам аст ки очам ҳавасам карда буд, ҳамин сеюм курс, дуюм курс дум. Очам мамура дадам, гуфт ки ту намехариш, ман мефурӯшам. Ҳамин як чи ҳамин давраи духтаракиш мондагӣ буд, ҳамин сепичкаша чизеро фурӯхт, мақсад ҳамин 16,000 ҷамъ кардан харидам. Баъд фарзанди калон? Ман фарзанди калон. Чанд нафар дигар аст дар оила? Дар оила 4 бачаем, 2 духтарака. 4 писар, 2 духтарем. Духтаро мақсад уже шавҳар доранд, хоҳарам фарзанд доранд аллакай. Ва бачаҳо, 2 бачамон соҳиби оилаем, я бачамон кенҷакиай 2011, дигариш 97. Хулоса машинро хариданд? Машинро якумгиша хариданд. Машина ҳам хеле шуд ки гум кардам. Машина ҷурама як рӯз омад, як ҷурам гуфт машина бите. Гуфтам ту машина када метавонӣ? Гуфт ҳо. Гуфтам ҳай каме, гуфт не ёдаш мегирам. Ман хе машина рафт, баъд наву ҷурай ҷони майда, ман хе машин гум шид ака. Ман хе машин мегум куҷо шид? Машин гум шид. Хай баривазиш баъд як машин дод ака, ки мард бачаам машин дода. Баъд
баба мурури вақт худа мошин харидем ака. Баъд ин мошина бо кардем, он кор кардем, фурӯхтем, болошта сумондем, иша харидем, уша харидем ва ҳозир мақсадам BMW яке ҳавас кардем. ҳеҷ вақт ба садама дучор нашудед дар тӯли ин солҳо? садамаи хурд аст, ки ягон каса мехироши ё ки ягон кас хе садамаи ҷиддӣ шукри худо не ягон бор. дар бораи волидайн ҳарф задем. Ман мехоҳам дар бораи падару модаратон бигӯед. Якум мехоҳам дар бораи Мусафидам гап занам. Падари ман Наби Шариф мегӯям бисёр як шахсияте аст, ки аксарияти соҳибкорон мешиносандаш ба хотири хуб буданаш. ҳатто ман дар нозироти андоз дар вазифаҳои баланд кор кардам, баландзинада кор кардам, ҳозир дар кумитаи андоза, дар кумитаи андозам вазифа ва падари ман налагави ки аст, ки дар кумитаи андоз кор мекунад, вазифаҳои баланда ба маршрутка кор мерава, хонамия. Ва ман шӯхиш мекунам, мегӯям хай дада бигӣ ягон чи ягон зиндагиро пеш барем. Мо дар қишлоқ хона доштем, дар шаҳр соли 2007 мо квартирам будем. 7 ё 8 уже соҳиби хона шудем, я замин туҳфа кардан ша бигем, баъд замина бигем чӣ мекунам ку времянка кардем, времянка да гузаштем, хеле аз зиндаги кардем, дарвоза надоштем, клёнка буд. Ва гарчанде ки вазифааш соз буд, вазифааш нағз буд. Дар ноҳияи Исор ҷонишинӣ ва фикр мекунам дар шаҳр ноҳияи Исмоил Сомонӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ кор кардагиам. Ма 29 дар рафтам қариб, ма ай даҳани отам гапи безеб фаҳмидаги нестам. Ҷангам кардаги нест ака. Ма агар отам ҳозир занг бизанам, асабӣ шавад, агар чӣ гуна суханҳоро ба забон меорад. Сухани сахти сахташ. Беақл. Сахтиш беақлай. мега ки ахил вақт тайёрӣ мебина, Сима я додарам я рӯз дер кард, телефонша нагирифтам, Сима ҷамъ кард, гуфт мози мия дадам мезанад, дам Фирӯза. Фирӯз омад, Сима дур партофт, беақл абла. Ҳама гапи сахт чун ами ҷурош соф мусафедоан, мебини қатъиам ҷурош дар як москвичи солои кӯҳна дора, симент каштагай, дадаи ма пешта қазӣ шудагай, акаи Маҳаммад Сафар, иш акаи Сомиддин. Ами ҷурош вақти кура тирбид дар он тарафи хидмон, вақти бас кард, кампирако барош гирья кардан, нонфурӯшако ва ҳамаш. ҳозир мерам, акаи Маҳаммад Шариф да биё 2 та нон барем, мегӯм ма худи шумо да ба худ шаптен, ман намебарам. Ва бисёр мехоҳам дар бораи отам бисёр чизо бигӯм, хай вақти кӯтоҳ аст. Шумо чеҳра ба падар монандӣ дорад? Ман чеҳраам мумкин дар падар монанд шава, мумкин тану тушман ба падар монанд шава, не ки ман дар ҳаёт 10% падарам намешавам ва аям қаш фахр мекунам ки ягон ҷода отама бинанд, мегӯянд отаи баронай. Мақсад любой насли наврастам мехоҳам тавсия бутам ки то калон шидамтона шуморо мегӯянд ки бачаи фалонай, бачаи фалонай. Ман хиёл мекунам, ман фахр мекунам ки пага бачама бигӯянд ки ма бигзарам, бигӯянд ки о и отаи фалонияй. Очам як занаки бисёр шуха, як занаки очаи мара оташ Мирзои Дев мегӯянд. бобои баронро дар деҳа Мирзои Дев мегӯянд ва дар он деҳае ки Мирзои Дев яъне бобои барон зиндагӣ кардааст, дар он деҳа мардумони зиёданд ва номи деҳа аҷоиб аст. Девдара, Девдор, ҷое ки дев дорад. Ва очаи ман мақсад ман ҳамаи зиндагии падару модарамро мебинам, хеле ман не ки маро ҳақорат кардаги нест, ман надидагиам ки ами отам очама ҳақорат кунад. дар хонае ки сухани қабеҳу ҳақорат нест, кӯдакҳо ҳам ёд намегиранд. Не ки ман мекунам ҳақорат ака. дар хона? Не дар хона, не. дар берун мекунед шумо. Зеро муҳити берун ба шумо таъсир расондааст. Агар дар хона ҳақорату бадгӯӣ набошад, кӯдак дар хона ҳеҷ вақт ҳақоратгӯӣ намекунад. Дар хона мекунед? Не, дар хона. Дар хона як мақсад ман додарома ёки хоҳарома и хеле ҳақорат, баъзе ҷода мебинам акаша ҳақорат кесай. Хона чизе ки набуд, яки мегӯй ку, баъд ҳама мегарданд. ҳама тохи кафе шуд. Ки тахидат биро дафша. Очаи ман хеле мегӯяд ки ягон чикам телефонша нагирем, ки меса сағирахта гирифтай. Сағирахта гирифтай. қатъи отам вақти ман гап мезанам, аксарияш хиёл мекунам, қатъи ки гап отат буд. Мегӯм ҳо занг мезанам, Набиев чӣ карди? Неста ягон сум. Набиев? Неста ягон сум, пум нест. Мегӯяд не, уҷада неста, мега ягон сум. Мара отамай ина додам занг деса, қай додам гап мезанам дар пахши мустақим. Абдурозиқ биё будро эфир, чӣ кор мекунам? Абдурозиқ ҷон биё, ҷони ман. Биё дада, салом алейкум.
درود عبدالرزاق. بعدی برنامه باران ما برنامه رو با عبدالرزاق شروع میکنیم. عبدالرزاق جان نبی خیلی ما گوش کردیم قدیم مردکی ژورنالیست مردکی باکوته که ایسو موضوع مردکی باکوته ما گفتم اگه سوالتون کم توضیح مرا میگی نه وارد سلامت گفته سای انوازی برنامه یوتیوبش دایم داده سوال تا بگو نه خواب باشه زکورا باید پیش میگی من گارن تعریف کنم داده روز دیگه فهمیدم اورا بیارن تشکیل خاطر روز میریم مجلس میشینیم میخونیم یک جا. سلام امک جان، شما چه خیل کروهتان خوب؟ نه خیلی شما خدا باشه شما نازید تشکر با شما. سلامت باشید. ما یاد کردیم شما رو و درباره شما گپ زده ایستادیم حاضر. ما شما رو دائما گوش میکنیم دائما غیره صحتمند باشید. سلام ما رو به فرزندان به همه اهل خانواده برسانید. سلامت باشین. سلامت خونه بین که خونه بین مرحمت. نصیب یگان روز میرویم میشنیم یک شکرابی تاجیکی میزنیم. بعد این عبدالرزاق پدرش از کوهستان ما بعدی چه خبری رو کرد تو نرسوندن. بهتری نرسوندیم چیزش کالگو تا خوردیم. البته با جون و دل سلامت باشی رحمت باشی. دادا امروز خیلی تعریف کردم خیلی ایدلی خدم بود دباوید کردم فهمیدی نه چیزی بودگی نگفتگیم خیلی با گفتم که مقصد ما گنده زمیزده ما را سون پوم شد خیلی میکنیم او دوی پدر دوی چیرو رو نگیر بجه نمیره چیره خد میده که بچه رسته با که دو راز مینت کسی نه تا من بگی ارجونا بیان یک گرم نیست تمام در جان پناه خدا الله نگه بونه مالی عبدالرزاق تلفن رو بگیرید. تلفن تا بگی عبدو جان نتونه که جشن بری نه بره نه بستا بارون کای چی؟ چی علاقه فراموش کردید؟ فراموش کردم که قطعا تانگ آزادم خدمت می‌کردم. آخر حاضر پدر شما گفت که بیایید می‌نشینیم. تمام اکا شما گفتی امو حبیب که لوکاسیاتون نبگین جاتون نبگین وقتی خالگیتون نبگین مسافرت ما هر روز ساعت 12 تا یک بکره روز یک شنبه خونه دا ما دگدون داریم نون میپزن اوچای ما یک نمی اولاد میرزای دیودا خیال میکنم که اوچای ما مردک ایدا می فکری همه ده هست همه را خرسندی همه ده میره خوش میشه نه که غم همه را خودش تا قبول میکنه مثلا که بای وای بود بالا فقط یکی بالانس میرم میگم امی تو وچنا کسالی مایل خیلی چما میبرمت ما ده پرابلم نیست لوبای بالانس لوبای دکتر و ما یگانه شخصیتم خیال میکنم رنگ ما صغیرو کمان که مرا امی اوچم گفتگی که ای حاضر یعنی حاضر ما اگر نمیدونم دلش اگر گناه هم کنم نکنم ما گفتمش میگه ما دوما دودگیم تو ده ما دو آمد را دادیم پگه چیکاری میکنی سرم میکنی مقصد ما دوی تر دادم ما گفتم بر وقتی بعد دو نتیالی سوارش من شکم تصور که میگه نه بچم خیلی غم دادم که چی غم داده که مقصد رفتم جراحی کرده یا کی جراحیش کردم یا کی جراحیش یگون دکتر زنگ زد که این قدر این نسومش دیگه یا دیگه سن خجالت مرا میگم چی مرا خجالت زنگ زد سمل زنگ گذار بگو بچم ما به خدا گردم همه فروشم قرضای تو را شد میکنم خیلی گپا مرا نزن یگون وقت یا خیلی وقت دوام میگم من اون روز دوات کردم مرا ندیام اینا کدی زیق میشه معلول میشه خیلی رنگی بلیس که بعد که این کرپوتا کنی معلول میشه که میگم موچا شما مرا ای خطون دا بالا مونده سینوزی همه چیز شما چه فکر کردین که ما تونستم که شما را دعا دادین ما ایگنور کردم همه چیز شما چه میگه خیلی عصبی شدم با پگاش ده بچم خیلی ببخشه که عصبی شدم که من میدونم که سلیش کم که دوست کی میداری میگم ما ترا دعا دادم تو فکر در تلفن میگم موچا ما یک کسی یک گپی بزه و من اصلا فکر مامو که هم بیزالا میشم نموسی مردی میجقا امیاد نمیتونم میام خدمت با تلفن باز میکنم میدونی چه خیلی هم قطعیت هم بعد میگم اوچای خیلی فکر نکنین یگان وقت ما اگر نخلی نمیدونم رئیس آن شام یا که بانک بین المللی را بتانم که ما همو گلای که میومد پشت جزیره بگیم سرش چیرکین میومد لباسش کندگی میومد بگیم یک شلاق میزدی قفا مونده و میگفتی بدرو سرمون نمیشتی ما همو آدماییم ما یگان وقت ما نمیتونیم ما قدرتی پیدا نمیکنیم بچه اکو زن میوی
ҷура меёвӣ, фарзанд меёвӣ дар кор шава. Любой чиза дар ҳаёт меёбем, падару модара ёфта наметонем. Ман вақт намебахшам ки ман физически намерасам хона барам. Мегум оча хай мефаҳмӣ ки ҳозир ҳамин айни ҳамин кору бор ман бояд биёбам зиндагима ки мегзара давр. Мегам ман мефаҳмам, ман 100% мефаҳмам. Ами ту фикр мега ту фикр намекунӣ ки то чӣ дараҷара ма переживат мекунам ки ту хона медроӣ. Барои қадри падару модар дар расидан дар корай модари ман ҷурамай, бародармай, ами қавитарин бигем ами бигем миёни бақувват ами стамби хонамон ами падару модарай ва тасаввур намекунӣ ку зиндагира. Ман тасаввур намекунам беаммо зиндагира ва ҷои модара ҳеҷ кам намегира. Тамом. دیگه چی بگم آخه؟ بارون یادتون هست در یک قهوه‌خانه خیابان رودکی شهر دوشنبه نشسته بودیم و گفتید وقتی مادری رو میبینید که محتاج است، خور است، ذلیل است، گریه‌تون میآید، دلتون پره میشود. یادتون هست همین؟ اکاج گفتی وقتی موی تنم خست. راستی ما هم مادرم میبینم در کوچه تصور میکنم میگم همین بچه نداره. میپرسیش میگه بچه دارم. مرگی وری هم خیلی بچه اکا برین بخدا برین من نمیدونم لوبای کار کنین لوبای چی کنین نمونین مادراتون تا ده همین حالت بیان که باور که همین کادر پروستا کچستای فول ایج دیش قطعی آینده ختوندای. خوزی مادراتون اگه کادر چورنبیلی قطعی هم میبینن نه که شما را ایج دی میبینن. برای همه که بارون شما گفتید که میروید میپرسید که پسر داری یا نه، یعنی شما به اونها گفتگو میکنید میروید پیششون؟ نه اکثریت همین طالباندای همین سنتر یا که همین طرفی که من تا میخرم اکثریت شما را میشناسن. اکثریتش نمی گودکایی که مادرها به اسم تمای مادر که تمایی که ما از گفتم همه با همه وشون نمی گودکایی که اکا میگه پاپشو تابشکم میقبمش میگم اینجا بیا تی پاپشکی را باید خود دنه خیلی روسا میگن که زفادلو بدونی باید تو مردکی برا بازار سلافان بفروش. لوبای کس نم پیش لوبای کس برو اکا یاردم کنم پاکتو تبارم لوبای کس یاردم نکنه. ما میخوام که استیمول به تمام بود استیمول شوه و فرزندو را بر وقتی بعد زنشون نتن برای که او اولی تجربه ندارم و развод که بسیار شد گودکا میمونن و طالباندگی میکنن. هر یک تاش لیچ نما را میشناسه. برای که من لیچ نمیفرم میستم میگم که نمیگیرم این پولا بگیر پوپشی ما نشکی نه بگیر. میدونن بارون. میدونن او اکای بارون چه خیلی پیشتر را نمیشناختن. مقصد هر یک کسی را دی میگن چند طالباندای طرف وقتی یک جورا میدم طرف یک افیسانت газават кадестай мо ба забони хулиганиш мегем хулиган ё ҷурам хеле гапзана бигем дамо территорияш гуфтам чанд қаз зурш наёмадай ки ин наёмадай ҷа пешхизматидай чувствои мардаки хитамон я бор ту мардак ёзи ту метуни яфит гуфт не гуфтам чӣ ба гуфт ки хаяк мардаки мо мебурем гуфтам анами ёзи мумкин очаш гишна хе зурш омадаgai омадай тура мега ки акаҷон бахшиш камтарак дер кардам камтар برای هم خست همو بخشش پرسید گفت دادرجان خلیگان اگر او با گفته سایش اکا بخش نپرسید من میدونم گفت ما را میدونم لوباج را بگم ایت بخش پرسیدم به خاطری که سبزه بالای کو از آب دریا فارغ است بینوایان را خدا رزق یابی میدهد. مقصد سبزه که بالای کو دریا نیست دوست نه که سبزه بالای کو بلند است ویشنا برای که بینوا آدم با میگه که شرابی تلخ نمینوشیم ولی مستانه میگردیم لباسی کهنه میپوشیم ولی مردانه میگردیم. اگر مقصد لباس اپریدلید نمیکنه که یا که کتگی کردن زدن یا کس مشتقی زدن ایترا اپریدلید نمیکنه که مردکی برای که میگن تنش آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباسی زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی با چشم است و دهان و گوشی بینی مقصد پس چی فرق است میانی آدمیت مقصد دهان خر گوش بینی خرم داره با اگه گپ نامودش است میگن نه هر یک بگیم موجوده که نرای مرده برای اینکه آدم باشین اگر مرد باشین مرد باشین یک کار کردن میتونی بگو درباره کار وقتی هم کار کردن نمیتونی اووری هم دربارش نگو. میخوام درباره من شاگردتون حرف بزنید بلکه
برتر از شاگرد اگر فرزند هم بگوییم خطا نمیکنیم. یعنی من عبدالرزاق رو در نظر دارم که حالا همین جاها میگردد این طرف تبسم کرده، بسیار سیر حرکت و پر انرژی است. از سفر برگشتید، چگونه شد سفر؟ راستی این چیزا ما давно وقتی حزب ویزا پارتو пайрама گفتم که بچه‌ام میزنی خطیش، من مجبورش نمیکنم که بیا قطعی بزن ها بگو ویدیو کنیم، نه خودش اعلانی پیدا کرد. گفتم خیر رفتیم با ویزا قبول کردم. ستوریز است در دایره ستوریز های اینستاگرام همه چیز شد. بعد از حب تمایف ما را نوشت. مقصد یا بلوگری که زیاده از 4 میلیون подписчик در اینستاگرام داره، یک شخصی که میشناسنش فدراسیای روسیه داد. رفتیم روسیه. در روسیه وقتی رسیدیم حزبی خیال کردیم مسکو میام، مسکو نیومد. بعد میگه که بسیار دانوای چیکار میکنیم؟ میگم چیکار کنیم؟ میریم. گفت مخاچکالا بلیت نیست، با ماشین رفتیم 23 ساعت ما راه داده بودیم فقط رمضانکی. خیر ای سفر داده بودیم. از اون اومد گفتم خیر روزا بخیر قبولش میکنم. رفتیم رسیدیم داغستان دا بگیم با اکو قطعی جوراش جمع شدن بچهای کلانی که اصلا خلیگانای دوره تنجیشون، گنگسترای پیشای نمازشون عبدالرزاق با کفتانی شدن. زنگ زدن که ما کفته سه شما اینجا آمدین، مقصد معقول نشید داغستان راستی. بعد امو اومد یک تاش گفتم با چی مقصد؟ یعنی مقصدی که ما بینیم عبدالرزاق با ما برو آمدم. گفتم نه ببینینش، مقصد تولکا چیز مای تروپ ایرایش کردن. گفتم اگه شما تاجیکستان بیاین بعد نگاه کنین ما شما را چه خیلی قبول میکنیم، مردم نه ما دشمناتونیم گویا چه شما چه خیلی نفهمیدم. تو نمیدونی که عبدالرزاق گودکای 17 کیلوای، تو نمیدونی یا عزبی خیر خونه اومدین پشتی خونه اومدین خیلی کردین. ما گفتم اگر من میترسیدم مسکو نمی اومدم، اگر من میترسیدم مخاچکالا نمی اومدم، اگر با من میترسیدم که تو آدرس من تو 4 پریور اومده تو مرا خیلی ترسوندن. یک خیلی خدا شکر اکای از بگم بچه خوب و بچه بگیم آوردش. بعد پرس کنفرانس گذاشت، ما کنسرت دادیم، اکا کنسرت خوب گذاشت. 3 روز داد بگیم از 500 نفر را پر کردیم، جا نشید. با حزب الله برآمد نکرد؟ او نه کنسرت در مسکو گذاشت. حزب الله را پدرش نمیمونه ای مخاچکالا برم. حزب الله هنری آوازخوانی نداره. حزب الله عبدالرزاق اجمانی اودا بسیار زده که دست خوکنک دست زدش و نموندن در ویدیو. این شستریک ای او کم ترک فربه خیلی بچه خوبه، کم ترک خیلی مونده شوکه، خیلی فربه ای بسیار خوب میکنه. این کار میگم من هر باری خودم اجمانی آدم روست میشه و میزنه. بعد خودش کوهستانی یا خیلی که عبدالرزاق где? Не Махачкале. Пойдем гулять. хозяин машины пришел. Хозяин пришел. رابطه شما با والدین عبدالرزاق چگونه است و عموما آنها چگونه عبدالرزاق را به شما دادند؟ عبدالرزاق در اینترنت دیم. بعد قطعا هم کارگرام شاگردو قطعی شیشتیم گفتیم که همین عبدالرزاق آوردن در کارای او پیشنهاد دادن که بعد یا شاگرد روی کردم خونه‌شون ویدیو کرد خودش آوردم که ویستریل کرد ویدیو را همه نقص قبول کرد. راستی ما را اون کس بگه که برای اون سخوات یگون چیز بگی ای خطای کو زور میگم برای اون کس به تشم اسدای خسته ماشین ای کدام پنجاکن بالونی زاپاسخانه داریم داره بالون مون کافی خیا بالو کدا پنجاکن درستیم که یوم ای قشلوقشون اومدن قشلوقشون یا سواد را های تو پنجاکن تو اومدن مثلا در روز یا اوازیک میرفته ده. بعد اوتاش گفتم که خیا هم خیلی به روز جام نگاه توی پوشید 50% شایتر 50% شای ما گفتم توی پوی رفت کم 100% شای خدت و در کارش بیا برای ما میره اوزی 10 روزه آورده بودیمش. بعد یا بچه ما که قطعش روی کرد اومد بچه ما کش قطعی موشش که گفت که مقصد خوبش نگاه میکنه خرد خروکش 100% زد رفت دروز استود کلیپ ثبت کرده منصور نعمت خیلی دستگیری مون کرد راستی گپ کلیپ با اودا گرفت همه خودش تشکیل کرد جورا گپ زد ما هم رفتیم فرم داجه گفت فرمون پوشیدیم اوجن مون تشکیل کرد فرمون پوشیدیم سیومکا کردیم کلیپ در یک روز میلیون زده کم میلیون. بعد دیگه رفت که زیق شید و با آوردیمش از قریب 6 ماه میشه خونهشون نرفته نصیب باشه همین ماه ایون همین ماه میریم خونهشون.
боварӣ набошад хиёл мекунам ҳамин бисёри мардум вақте гап мезананд агар ман одами ганда мебудам ё ки ягон хеле падар модар чувствовать некунам мега падар модараш намега агар намедоданд дига ба чашм намадан не ки 2 сол шид на рекорд дар ҳама самт задед рекордҳои рекорди лайк рекорди просмотри инстаграм бар мекунем барон клип дар як рӯз 1 миллион инстаграми абдурозиқ дар як сол зиёда аз 300 000 ҳозир зиёда аз 830 000 лайко таги 100 000 лайк публикация дар тоҷикистон азия мумкин дар осиё нест просмотр дар инстаграм 1 миллион ай абдурозиқ 1 2 миллиона ай абдурозиқ дар тикток видео ки иштироки абдурозиқ дай зиёда аз 100 миллион просмотр дар ютуб 400 000 подписчик ва барномае ки ман намедонам ягона интервюе ки аст аз 1 миллион просмотр зиёд дорад интервюи ман ва абдурозиқай ва дар ҳама самт блогинга бигем мо як зина боло бардоштем камтар ва бисёри ҳозир агар абдурозиқ ҳамин бои шаба бура хиёл мекунам ай аксарияти баетсода машҳур мешавам ҳамчун баетс ва инам дур намерем генри сехуду абдурозиқ да подписна дилан денис тренери конор макгрегор ки дина сторис кард тоҷикистон байрақи тоҷикистон мо бо шумоем абдурозиқ хат мечат кард пирсидский дагестанец поп мма бисёр варзишгаро ки дар инстаграм галочка доранд официально фейк нестанд ҳамашон абдурозиқ да комментария менависанд подписананд лайк мемонанд ва бисёри ҳофизое ки ҳозир гӯшон мекунанд хчо мешиносанд хчора ва ҷони бисёри ҳофизо абдурозиқ менависанд мизатиба балем тарбият хуб будааст барои тарбият барои суханронӣ ма худам шок дадем ки мо ҳамин чиза мо ташкил кардем ва дур намерем ма чӣ буда бораи чиз нагуфтам пресс-конференсияи ҳазбика абдурозиқ дар 4 рӯз пресс-конференсияи конор макгрегор ҳабиб нурмагомедова рекорди 3 солашона дар 4 рӯз зад 7 миллион дар 3 сол 7 миллион просмотр дорад пресс-конференсияшон ё дар 4 рӯз 10 миллион просмотр гирифт аҷиб ва мо суҳбатро бо абдурозиқ дар барномаи баъдӣ шурӯъ мекунем сабт мекунем ва пешкаши шумо мегардонем ва мепурсем ки билохир бо ин ҳазбуллаҳ мусобиқа набарди абдурозиқи тоҷикистонӣ баргузор мегардад ё на ба ин саволатон шумо посух пайдо мекунед ва ҳоло бошад сипос мегӯем ба баронҷон хуш омадед саломат бошем хеле мамнунем зинда бошем бародар раҳмати калом барои даъват саломат бошед хайр